Yo, sige, ano ma? Whoop! 300, Whoop! isang kilo. Whoop! Ahoy! Sir, magpuso mo, sir. Ha? Pausalay. Kalahati, kalahati. Ilan na yung ano niya? Ano yan? Kwenta nila to, 400. Ha? Oh, 350 take ka na. No, 400. Yan. Wapo. Yan. Yan, papapray sila ng marami. Yan. Yun pa. Yun, no? Yan. Ang lutong nito parang, salamin na nababasag. Mm. 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 Sarap talaga sa Wadi Paps. Pasyal kayo dito sa Car Market sa Cebu. Yan. And si Emmy Bogart.